Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali khotmil pada pagi ini dengan membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk Sohibul Qiraati Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zakasy dan untuk guru-guru kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbalanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين ببركة ختم القرآن العظيم آمين وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم آمين واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن آمين وأكرمنا بكرامة ختم القرآن آمين وشرفنا بشرافة ختم القرآن آمين وألبسنا بخلعة ختم القرآن آمين وأدخلنا الجنة مع القرآن آمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن آمين وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن آمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين وفي القبر مونسا آمين وفي القيامة شفيعا آمين وعلى الصراط نورا آمين وإلى الجنة رفيقا آمين ومن النار سترا وحجابا آمين وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة آمين وبكل آية سعادة آمين وبكل سورة سلامة آمين وبكل جزء جزاء آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين آمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين آمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين آمين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة
wal musafirin. Amin. Wal muqimina fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa li arwahi auladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Amin. Wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina Amin. wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina Amin. wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah acara prosesi khutaman sudah selesai dilaksanakan. Kepada seluruh peserta khutaman dan khutamat untuk minum terlebih dahulu. Kasih ke Anggun ini kasih ke Anggun Aisyah kasih ke Anggun ini kasih Baiklah, untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga yaitu demonstrasi gharib dan tajwid yang akan dilantunkan oleh seluruh peserta khotimin dan khotimat. Kepadanya dipersilakan. Klasikal gharib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail ialah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi luamah. La ta'manna dibaca la ta'manna. Terdapat dalam surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Imanlah ialah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Majroha dibaca majreha. Terdapat dalam surat 11 Hud ayat 41 juz 12.
Sakta ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran hanya ada 4 wajah qayyima. Terdapat dalam surat 18 Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15. Min marqadina hadza. Terdapat dalam surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Wa qila man raq. Terdapat dalam surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalla bal rana. Terdapat dalam surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Tahsil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. A'jamiyun dibaca a'jamiyun. Terdapat dalam surat 41 Fusilat ayat 44 juz 24. Cara membaca tulisan shad yang di atasnya ada sin ada 3. Yang pertama, tulisan yang shad dibaca sin. Ya besutu dibaca ya besutu. Terdapat dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Bastotan dibaca bastotan. Terdapat dalam surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Yang kedua, tulisan yang shad boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Amhumul musaitiruna boleh dibaca amhumul musaitiruna. Terdapat dalam surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Yang ketiga, tulisan yang shad tetap dibaca shad. Terdapat dalam Musayirin. Terdapat dalam surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Bara'atun. Awal surat Al-Baqarah atau At-Taubah tidak boleh membaca basmalah, disunahkan membaca ta'awuz. Terdapat dalam surat 9 At-Taubah ayat 1 juz 10. Qawarirah. Cara membaca qawarirah ada 3. Yang pertama, qawarirah min fiddah. Yang kedua, qawarirah min fiddah. Yang ketiga, qawarirah min fiddah. Terdapat dalam surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Klasikal tajwid. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi 5. Idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab, izhar, ikhfa. Idgham bi gunna ialah nun sukun atau tanwin bertemu ya waw mim nun. Contoh bertemu ya. 5 yara wujuhu yauma idzin ayyatuba liqaumi yuqinuna. Contoh bertemu waw min waraihim adabu wasibun iwajan wala amta quwwatin wala nasirin. Contoh bertemu mim lakum ma'akum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma immahinin. Contoh bertemu nun min nasirina hitatun naghfir lakum an nafsihi darajatim man nasya'u. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu ba. Contoh man bakhila yumbitu jazaa'am bima min baqiyatin ambatakum awanum baina. Hukum mim sukun dibagi 3. Idgham misli, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Idgham misli ialah mim sukun bertemu mim. Contoh lahum ma
yattaquna humma anfaqu lakum ma sa'altum kuntum muslimina. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Contoh innahum bidzalika tarmihim bihijaratin dzalikum balaun wa ma hum biqarijina. Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contoh hum naimuna qul na'am wa antum dakhiruna am lam tunzirhum. Huruf qalqala ada 5 qaf ta ba jim dal. Jika dibaca sukun qalqala dibagi 2, qalqala sughra dan qalqala kubra. Qalqala sughra ialah huruf qalqala yang matinya asli. Contoh yaqra'u, yatahharu, yabkhalu, yaj'alu, yadkhulu. Qalqala kubra ialah huruf qalqala yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contoh ahadun, ahad, khalaqa, khalaqa. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Di Al-Quran hanya ada 4. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Mat farqi dibagi 13. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat alif li sukun, mat iwad, mat silah, mat badal, mat tamkin, mat lin, mat lazim mustaqal kalimi, mat lazim muqaffaf kalimi, mat lazim musybah harfi, mat lazim muqaffaf harfi, dan mat farqi. Mat silah dibagi 2, mat silah qasira dan mat silah tawilah. Mat silah qasira ialah setiap hu dan hi yang diapit 2 huruf hidup, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh lahu, bihi. Mat silah tawilah ialah mat silah qasira bertemu hamzah, bentuknya alif, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh Zohrihi inna annama lahu akhralahu. Mat tamkin ialah yang kasroh bertasjid bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina huyitum nabiyina. Mat farqi ialah mat badal bertemu tasjid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh qul Allahu qul az-zakaraini sadaqallahul azim. Ya, sebelum lanjut acara selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Khairuddin yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan tak lupa pula kepada tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, kepada seluruh peserta khotimah dan khotimat, sebelum acara lanjut boleh minum terlebih dahulu karena acara selanjutnya itu adalah imtihan yang sangat menegangkan, tapi tidak boleh tegang ya, santai saja ya, karena semua materi sudah bisa insya Allah. Di depan. Di bawah.
Ya, tadi udah. Ya, ini aja. Ya baiklah. Dilanjut dengan acara yang keempat, yaitu imtihan khotim dan khotimat dan doa khutmul Quran yang akan dipandu oleh Bu Piti. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sudah siap? Insya Allah. Baik. Di acara imtihan kali ini kami akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada para wali santri dari para peserta khotimin dan khotimat. Namun sistemnya nanti dikocok. Tidak semua wali santri memberikan pertanyaan. Seperti itu Pak Haji. Mohon izin, siap Pak Ustadz kocokannya? Siap. Bismillah ya. Siap, jangan tegang, tarik nafas. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dari wali santri perwakilan hanya 3 pertanyaan saja. Siap, bismillah. Sudah belum? Belum. Bantu aku. Yang pertama kita buka, siapa yang nama yang keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya. Siapa Pak Ustadz? Atas nama Ananda Anggun. Alhamdulillah. Kepada ayah dan ibunya silahkan merapat ke sumber suara. Nanti ada pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Atau mau bertanya sendiri boleh. Ayah dan ibunya boleh berdua. Kak Anggun siap? Bismillah ya. Enggak. Mau siapa yang ambil? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Calamsa, orang tua dari Anggun. Mau memberikan pertanyaan. Kakak, udah siap? Bacakan doa duduk di antara 2 sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, betul? Sudah betul bacaannya? Gimana teman-teman? Ibu guru-guru? Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ada hadiah? Oh, mangga silakan Ibu. Silakan sama ayah, nggak apa-apa, ke depan. Alhamdulillah, semoga ilmu yang telah didapat berkah dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ayah dan ibu. Selanjutnya kita
Selanjutnya kita kocok lagi. Siapa Pak Ustadz? Bismillah. Raihan Alif. Oke, silahkan Anda dan Raihan untuk siap-siap berdiri. Dan ayah ibunya silahkan. Mungkin ada pertanyaan sendiri Pak Guru. Silahkan. Mau nanya? Pertanyaan mau sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Eyang sudah siap ya? Saya biasa panggilnya Eyang di rumah. Bagaimana cara membaca lafaz Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Hukum lafaz Allah dibagi dua, tafhim dan tarkik. Dibaca tafhim jika lafaz Allah didahului harakat fathah atau dhammah. Wallahu nasrullahi. Jika dibaca tarkik, billahi, bismillahi. Coba disempurnakan lagi jawabannya yang tarkik. Boleh A yang tarkik. Yang tarkik. Dibaca tarkik. Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului harokat kasroh. Billahi, bismillahi. Bagaimana? Betul? Betul? Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan. Ada hadiah lagi AA, silahkan. Ke depan AA maju. Berlutut sayang. Berlutut. Nah nanti ya kayak gitu. Mohon maaf. Mungkin ini peserta salah satu terkecil juga ya. Ada 2 di sini. Selanjutnya satu lagi dari wali santri. Silahkan. Siapa yang keluar? Atas nama Aska. Aska Khaira, silahkan. Ayah dan ibunya silahkan. Oh ya boleh. Ya. Mau siapa yang ambil? Mau siapa yang bawa siapa? Yang ambil? Pakai pertanyaan dulu. Boleh, mangga. Mau jadi 2 gitu pertanyaan. Enggak, satu aja. Itu aja. Yang bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya orang tua dari wali santri Aska Khaira Azkia memberikan pertanyaan ya Ustaz. Mungkin saya memberikan pertanyaan di luar dari ini apa namanya? Oh silakan Bu. Apa yang dimaksud atau dinamakan dengan mad silah? Bismillahirrahmanirrahim. Matsila dibagi menjadi 2, matsila qasiro dan matsila tawilah. Matsila qasiro ialah setiap hu dan hi yang diapit 2 huruf hidup. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Matsilahu bihi matsila tawilah ialah matsila qasiro bertemu hamzah bentuknya alif. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, dohrihi inna annama lahu akhladahu. Ya. Baik, boleh tepuk tangan? Ya. Betul. Jawabannya alhamdulillah. Ada hadiah lagi dari Mama. Silahkan. Mungkin ini hadiah yang keberapa kalinya kali ya Bu ya. Alhamdulillah. Silahkan sambil berlutut sayang. Nah, pintar.
Ya, tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk yang sisanya mungkin ada pemberian untuk yang lainnya yang tidak dikasih pertanyaan. Mau sekarang? Boleh, silakan. Yang tadi tidak kebagian pertanyaan, ada dari ayah dan ibunya hadiah. Silakan diterima terlebih dahulu sebelum dilanjutkan imtihan yang selanjutnya. Tadi yang sudah dapat pertanyaan siapa tadi? Anggun, Aska, sama Raihan. Silakan. Ayah dan ibu dari Ananda Afisa silakan untuk memberikan hadiahnya kepada putri tercinta. Silakan. Ada Nova, Aisyah. Silakan Neng, terima Neng. Selanjutnya Ananda Nova, ayah dan ibunya silakan. Selanjutnya bersiap-siap dari Ananda Aisyah. Ayo Neng Nova. Lihat sini, 1, 2, 3, cium tangan. Tangan. Salim. Selanjutnya ayah dan ibu dari Ananda Aisyah. Ada? Alhamdulillah. Terus bersiap-siap ayah dan ibu dari Ananda Haikal. Ananda Haikal silakan. Selanjutnya ayah dan ibu dari Ananda Yafi. Silakan bersiap-siap kembali ayah dan ibu dari Ananda Akhtar. Selanjutnya Ananda Akhtar, silahkan. Bersiap-siap ayah dan ibunya dari Ananda Muhammad Kafa. Silakan anak Kafa bersiap-siap. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ayah dan ibu dari Ananda Bagja.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada para ayah dan ibu sudah memberikan sesuatu kepada para putra putri tercintanya. Selanjutnya kita lanjutkan kembali acara imtihannya. Pertanyaan selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Haji Khairuddin Hasbullah untuk baik. Selanjutnya dipersilahkan kepada perwakilan Korcam mungkin ya, Bu Ipah atau Bu Iin, silahkan. Bu Juju ada bertiga tuh. Perwakilan dari Korcam Purwasari. Berdiri ke tapi kena angin gue nggak gelapuk paling gitu kena angin udah berdiri maju duduk aja lah kena angin tuh kan keanginan kehiber ya tiungna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap ditanya? Siap. Siap, insya Allah. Mohon maaf, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian, bahwa dengan semangat berjuang kalian dan semangat belajar kalian sudah membuahkan hasil, sehingga pada hari ini kalian semua bisa duduk di panggung yang spektakuler ini. Alhamdulillah, kalian semua sudah dinyatakan lulus dan Ibu ucapkan selamat atas kelulusan di Pra-Eptak Kabupaten maupun Eptak DKI. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat anak-anak yang ada di panggung ini. Tolong berikan tepuk tangan dong semuanya. Selamat juga untuk para guru-guru yang sudah membimbing sampai anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dan insya Allah sudah bagus karena sudah dinyatakan lulus. Kemudian selamat juga kami ucapkan kepada para kedua orang tua yang sudah terus memberikan support dan doa dan dukungannya. Semoga anak-anak ini menjadi anak yang solih dan solihah, ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada Al-Quran. Ada, siap. Dibawa ke situ apa buat santri? Buat santri. Oh, buat santri. Silahkan. Siapa yang mau baca ya? Yang mana? Azka. Coba Ananda Azka, dibuka Al-Qur'annya, baca surah Al-Alaq. Gampang sih. Sudah? Surah Al-Alaq dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Oke, cukup. Pertanyaan Ibu, coba ketika dibaca ayat ayat kedua dan ketiganya di wasol. Khalaqal insana
insana min 'alakin iqra wa rabbukal akram. Boleh diulang? Khalaqal insana min 'alakin iqra wa rabbukal akram. Ya Bu, biar anak-anak semangat belajar lagi. Enggak sampai di sini belajarnya. Mungkin ada teman sebelahnya, coba Neng membaca ayat ketiga, 2 dan 3 di wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alakin iqra wa rabbukal akram. Baik. Mungkin biasanya kan anak-anak kalau di surah Al-Ikhlas kan sudah biasa ya. Yang qul huwallahu ahadunillahus samad, yang seperti itu. Nah, itu sama Neng. Bisa? Coba. Seperti yang di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, itu sama. Coba baca lagi. Khalaqal insana min 'alakin Khalaqal insana min 'alakin iqra wa rabbukal akram. Oke, tidak apa-apa. Neng kan memang belum sampai situ, maklum. Karena apa Ibu nanya ini? Biar nambah ilmu aja. Karena tadi sudah keren, gharib sudah keren, doa harian surat pendek sudah keren. Maksudnya nanti setelah khotmil tidak berhenti belajar. Ya, setelah khotmil nanti terus belajar, karena di sini ketika di wasol di situ ada hamzah wasol, maka min 'alaqin iqra, seperti itu ya. Nanti membacanya khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram. Nah, seperti itu. Paham ya? Di situ ada tanwin, bertemu hamzah wasol, maka nun iwad, maka tanwin diganti dengan nun iwad berharokat kasroh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan anak tidak berhenti belajar dan juga bu gurunya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat deg-degan karena anak-anak belum terbiasa di situ mungkin kali ya. Semangat ya, semangat, siap. Selanjutnya masih dari perwakilan, sekarang mungkin dari perwakilan Korcap. Pak Haji di haturanan mangga. Bismillah. Mau tanya apa ya, udah pinter mereka. Udah hebat-hebat ya. Saya mau baca ini aja, mau baca doa iftitah ya. Salahnya di mana ya? Yang bisa langsung angkat jari ya. Ya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayo, siapa yang tahu angkat jari. Angkat tangannya siapa yang bisa jawab tadi? Ayo, ada? Disimak nggak tadi bacaan Pak Haji? Apa yang kurang, apa yang salah? Cung. Jangan takut, ada hadiah 50.000 ini. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang
Berani jawab? Ayo, cepet jangan takut salah. Angkat tangannya tadi apa yang salah? Coba disimak. Nih, duitnya banyak ini Pak Haji. Alhamdulillah tuh Pak Haji sudah mengeluarkan yang biru yang merahnya, nggak tertarik kalian? Apa yang salah, apa Ibu, apa saya yang jawab, boleh Pak Haji? Cung, angkat tangannya. Atau mau diulangi? Lo salah kan nggak dihukum, nggak didenda. Ya. Iya sengaja. Sengaja biar mereka disturb gitu, bingung. Lagi ya. Dengerin, fokus. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayo angkat tangannya mana? Tadi Kelihatannya Afisa bisa tadi. Afisa, silakan. Ya, ayo Afisa. Salahnya di Wama Yahya. yang benar. Kenapa salahnya, kenapa? Wama Yahya dibacanya Wama Yahya. Masih coba diperbaiki jawabannya. Tadi kayaknya Abidal, silakan. Udah gerendeng gitu apa? Coba bisa, berani, silakan. Bismillah. Ya. Apa yang salahnya? Tadi bacanya wamah ya. Harusnya Wamah ya wamamat. Iya, tepuk. Alhamdulillah. Jadi wamah ya, ya-nya dibaca pendek. Harusnya pendek. Pak Haji bacanya panjang seperti dan saya itu. Umum biasanya kan gitu. Iya, betul Pak Haji. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong. Iya, teman-teman. Satu lagi. Wah, 100 ini. Satu lagi. Satu lagi ya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayo, salahnya di mana? Iya, siapa? Aisyah, silakan. Salahnya di mana? Tadi bacaan musyrikin dibaca musrikin. Iya, 100. Alhamdulillah. Udah 2 aja, kalau tanya semua habis uang saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Yai. Ada hadiah dari Pak Yai untuk Yafi sama Aisyah. Alhamdulillah. Silakan. Yafi. Selamat ya. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, dilanjutkan. Satu pertanyaan lagi saya haturkan kepada tamu undangan. Bu Heti, ada Bu Heti, jangan ngumpet Bu Heti. Silakan pada Bu Heti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat ya kepada anak-anak yang solih-solihah telah menempuh pra-eptak sehingga pada hari ini bisa mengadakan haflah khatmil Quran. Mudah-mudahan ilmunya manfaat berkah dunia akhirat. Amin. Dan untuk ibu gurunya dan kedua orang tuanya mudah-mudahan mendapatkan amal jariah dari putra-putrinya. Amin ya robbal alamin. Siapa yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya tidak? Apa Bu, orang udah pinter-pinter ya pastinya ya. Semua pasti sudah bisa. Coba nomor berapa ya? Gak ada nomornya Bu Heti. Nama. Pakainya nama. Mau gharib, mau tajwid, mau surat pendek atau mau doa. Karena anak-anak hebat ini sudah melalui beberapa pintu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya luar biasa, mudah-mudahan bisa mengamalkannya ya. Ya jadi kalau sholatnya sudah lulus ya sholatnya sesuai dengan yang sudah diajarkan ya. Wudunya juga ya, biasanya karena sudah lulus sholatnya wah buru-buru, tidak memperhatikan fasohah tartilnya ya, rukudnya tidak diperhatikan sehingga asal yang penting sudah melaksanakan sholat. Jangan seperti itu ya, apalagi kalian sudah balik, rata-rata sudah balik ya. Yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil ada Kafa sama Raihan. Ya betul. Umurnya berapa tahun? Mohon maaf. 10 tahun. Yang besar? Yang besar Abagja Haikal 11. 16 tahun Bu Heti. 16 hebat ya Bu ya. Hebat. Tepuk tangan dong untuk mereka. Masya Allah ya. Iya di saya kalau sudah besar agak susah untuk ngaji ya, tapi di sini alhamdulillah masih semangat untuk ngaji. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat ya. Ya. Nomor yang paling besar, yang paling besar lah. Yang paling besar Bagja Haikal. Mau yang mana Bu Heti? Yang paling besar yang sama, kelasnya sama. Beda ya? Yang sini sama, mohon maaf. Yang sini saja yang besar yang banget. Haikal. Ya ayo Mas. Nah, yang gampang saja ya Ibu mah. Mau apa Mas pertanyaannya? Tajwid. Oh tajwid. Tahu kalau saya ngujinya tajwid ya. Iya. Mau tajwid. Apa ya? Ini ya udah dibolak-balik aja deh ya. Coba berikan contohnya mim sukun bertemu ba. Mim sukun. Ya, mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu ba. Ifa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Contoh innahum bizalika. Ulang, coba yang bagus. Bacanya. Innahum bizalika. Iya, tadi salahnya di apa? Dengungnya kurang panjang. Mim bertemu banyak kurang panjang. Ada yang tahu tadi salahnya apa? Mbak. Pakai mic. Salahnya apa? Huruf dal dibaca zai. Ya, tepuk tangan. Iya, itu ya Mas, itu disiplin ya. Di sholat pasti juga seperti itu. Nanti bacanya seperti tadi Pak Yai ya. Panjang pendeknya kalau nggak diperhatikan ya. Nanti ta'awud basmalahnya ngasal karena sudah lulus tidak diperhatikan. Tidak seperti itu. Sekarang langsung yang nguji Allah ya. Yang memperhatikan Allah langsung. Kalau kemarin yang nguji mungkin nih yang di depan mungkin ya. Ya, jadi zal nggak boleh dibaca. Zal nggak boleh dibaca? Zal. Iya nggak boleh ya. Itu udah merubah huruf nggak boleh ya. Walaupun contoh harus betul. Oke. Siap. Tuh coba diulang. Innahum bidzalika tarmihim bihijaratin. Ayo ulang. Tarmihim bihijaratin. Salahnya di apa tadi? Ro. Ada yang tahu salahnya di mana? Tadi sebelumnya salahnya di mana? Ayo Mbak, apa? Apa? Haknya kenapa? Hanya dibaca ha.
Gimana sih? Apa? Ada yang tahu? Ha-nya dibaca ha. Innahum. Bukan, ada? Siapa yang tahu? Coba Mas diulang. Tarmihim bihijaratin. Nah, apa salahnya? Iya. Oh, ya. Salah ya. Apa? Ada yang tahu? Yang baru saja dibaca sekarang? Bisa dibetulkan mungkin? Asal ini Bu, kalau ngapalin pokoknya klasikal tajwid. Udah, saking hafalnya tidak lihat hurufnya. Ya, nanti dilihat ya. Itu H atau H ya, harus jelas ya. Nanti kalau kalian sudah pasca, mudah-mudahan masuk ke kelas makharijul huruf ada Bu. Nanti lebih ditekankan lagi perbedaannya apa ya, keluar hurufnya dari mana sehingga betul. Kalau sudah besar-besar lebih paham. Ya, beda sama anak-anak yang kecil pemahamannya. Coba dilanjut lagi. Zalikum balaun wa mahum bihorijina. Ya, sekarang Mbak Sukun bertemu mim. Iklab ialah Mbak Sukun bertemu mim. Gak apa-apa, kalau besar itu biasanya hafalannya begitu, tapi pemahamannya bagus. Ya, kalau kecil hafalannya cepat, pahamnya lama. Ayo, Mbak Sukun bertemu mim. Bacaan apa itu? Mbak Sukun bertemu mim, bacaan apa itu? Oh. Ya. Apa sih? Ada yang bisa bantu? Ya, dibantu. Yang paling besar kedua siapa? Yang paling besar kedua? Bagja, silakan. Coba kita cek yang paling besar. Ya. Ini kan memberi semangat yang lain ya. Iya, udah besar tapi masih semangat nih loh ya, gitu. Ayo Mas, Mbak Sukun bertemu mim. Contohnya. Emang ada? Emang ada. Kalau nggak ada nggak saya tanyakan. Siapa yang bisa? Ayo. Boleh. Ayo, nggak ada katanya. Ada. Mbak Mim, temannya siapa lagi tuh? Apa Neng? Mutakoribain. Iya, itu mutakoribain. Contoh. Contohnya? Iya, ini pemahaman. Silakan mungkin boleh dilempar lagi Bu Heti. Ada lagi yang bisa? Ayo, ayo bolehlah, ayo yang bisa. Ayo Aisyah. Aisyah, silakan. Ya bunayya rukam ma'ana. Iya, tepuk tangan. Coba di Ghorib itu ada ya? Ya, di surat apa? 11 Hud ayat 42 juz 12. Iya, tepuk tangan. Yes. Di surat Hud ada bacaan Ghorib apa selain itu? Majroha dibaca majreha. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah teruji ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa bukannya tidak bisa, tapi lupa saja ya. Ini apa nefas apa sih? Grogi ya. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Grogi sedikit mungkin Bu Heti ya, mohon maaf. Tegang. Baik. Alhamdulillah acara imtihan dicukupkan sekian, mengingat waktu sudah semakin siang. Baik, diserahkan lagi ke Pak Ustadz, silakan. Untuk kelas selanjutnya yaitu doa khatmil Quran.
warhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai